Ay, ano Si Juan nakalagay ah. sa akin? Saan si Offline Juan? ba ako? Di ko alam. Check mo. Mid. Ako yan. Start mo na lang. Offline ka, Dax. Carry ako. Sige. Saan si Juan? Wala naman eh. Kaya nga, offline. Himala, offline ah. Yun yung taong hindi nag-offline eh. Check Walang. mo kung naglaro siya. Ano ba ngayon? 8 talo siya, sir. 2. Stardog tsaka Centaur. Nagtatatalo, sir. Yung Centaur niya, nakapilacter eh. Paano mananalo? Napilak? Saan niya nakuha yun? Nakapilacter eh. Tapos na-defensive item. Ni Juan? Cans na cans ah. Hindi naman gagana ata yun. Saan niya, bakit siya nagpilakta rin? Sa double edge siguro. Ewan ko dun. Ba't di na ipipilakta rin niya dito? Iba rin talaga mag-isip si Juan eh. Yung draw nga gusto niya i-DPU eh. Yung Gairo. Support kaya Draw ako. deep yung pot. Pwede ako mag-support. Palitan ko. Oh. Yan, nilagyan ko parehas. Draw deep you. Panis. Ano kaya magandang support? Nag-legend pala yan si Juan eh. Nag-legend 5 daw. Pa-ancient pala yan eh. Sabi niya. Naubos. Ako ka lang. Sabi niya eh. Kaya pala alam ni Juan yung mga iteman eh, no? Leon kaya. Oh, Jakiro. Mon, try mo nga yung Void na Aghanims. Try mo lang. Fury, Ags. Fury Ags. Ba't ba hindi nyo ina-abuse yung mga ganun? Nasanay ako sa MJ eh. Nabuse ko yan noon eh. Kaya lang na-nerf. Pumikli na yung time walk range. Try mo ka. Eh, pumitik na. Wala pa yun. Yan, ginagamit ko yan eh. Pag ginamit ko yan, ganun ako eh. Na-abuse ko yung Ags eh. Ang sarap kaya abuse ng Ags niyan. Duga. Super kupal sa Clash. In-out lang na. Not confirming match na ako. Confirming match sa inyo. Oo, lumabas. Ba't doon? Wala pa rin. Ito update. Pumitik, Pagkata update eh. pumitik na eh. Grand Magus. Grand Magus. Absolute. Dito. Ilan na palang OG pa rin, no? Saan? TI ah. Pasok sila. Hindi, sa tournament ngayon. Ano ba yung tournament ngayon? Pati ay na. Hindi ko alam eh. Hindi nakanood eh.
Rubik kaya. Sarap. Okay. 10 seconds to pick your hero, you moron. Rubik. Ah. Yun ah. Sarap. Reaper. Makuha ang Reaper. Sarap. Tapos may Auger stand pa. Tsaka Ignite. Mano pa ng ES. Para may fissure. Spider D, sir. Spider D. Sino yan? Ako na? Kahit sino. Boy. Tusok pa ba to? Tusok yan. Tangin na. Hindi naman nawala sa tusok yung hype na hero na yan eh. Kahit tanga gumagamit, lumalakas yan eh. Wag naka-Fury BKB, no? Tanginang yan. Yun lang. Malakas na. Kahit tanga yung gumagamit, pre, malakas yan eh. Papakagat sila parehas. So, Hypomic. Di ba DC atin? Goodbye, Smoke. Puta offlane Necro, no? O mid Bloodseeker? Ewan ko dyan. Sa PR. Offlane Necro, no? Mid Necro siguro. Tapos offlane Bloodseeker. Bloodseeker. Oo. Pwede rin si Jumbo Bulado. Minimid si Jumbo Bulado. Ay, ina-offlane yan, eh, no? Pwede rin. Tanga lang gumagawa nun. Gangster nga yung hero yan. MVP siya. Oh. Ay, ako pala yun. Makargahan tayo nila. Knowledge. Oo, Malakas ba hero ko? Anthony lang. Friends? Ay, GG. Ano pangit ng hero ko? 45 daw, 45. What are we here for again? Trying to help these guys Pangit win pala a ng game. hero ko? Game? Ay, hindi. Alright, yeah. Ano ba yung Lotus. Hardkeeper? Malakas ako dito. Sila ron pa. Over there. Smoke siya, 45. Naka-dagger ako, wala akong blink, ah. Over there. Ba't kasi naglalagay ka kagad ng ano? Uy, antayin niyo ako. Antayin niyo ako. Wait. Kaagod niyo ako nantay. Dapat pag ano na eh. Layo naman. I agree. Tagal naman yung smoke eh. Ay, na-break. Ay! Tato, right side. Dito pa ata eh. Morty, I'm getting ready for the game to start in 30 Uy, seconds. na-show ako. Dito, I'm scared. nandito. Nandito. Interesting. Nag-off siya ata dun. Dito na. Yes. Na-break ako par. Na-break nga ako. Layo. The Tara, fuck? tara. Ba't kasi Torrents, pag ano? Torrents. Yes. Nag-ward ah. Nag-ward dyan. Oo. Absolutely. Ano yan, boy? Here we go. Lang Ano mo. ba't walang kumuha? Battle's about to go. Ay, layo Puta, ko. ano? Tayo nakuha par. Test shall be. Right, isa? Ito na lang Wala. oh, si Pudge. Ayan, Basta kill niya. na lang, Spudge. Okay. Kunin mo muna. Idea. Oh boy, Morty, somebody just got Ano? real brave over there. Yes. Sino mid natin? Oh. Tangina, Necro nga. Bad trip na pa first kill ako, Dax ha. Hindi mo mamatay. Pleasure. Indeed. Interesting. Putang ina. Wala. Your top tower's under attack. Sa kanya pa. I'm under attack. Very good. Excellent idea. Hit mo na lang, Nel. See. Sa bottom ako, tangi. Ay,
Ay, hindi ba ito lion? Hindi. What's over there? Gagi, kala ko ikaw. Absolutely. Yes. Sorry. Kaya hindi makapull to Dax. Back sa tingin ko. I agree. Wala patch. Missing patch siya. Interesting. Uy, ano ba yun? Hindi makadeny ah. Ah, hindi ko makita yung sentry niya par. Fascinating images. The fuck? First kill ka Dax. Is it First kill lang, pleases first kill lang. Mamaya dito. Naka ano yung sentry niya par. With pleasure. Palubog. Matago oh. Bad trip yun ah. Absolutely. Patulang ko na lang. Tinangga ko na. Nice. I understand. Ang ano, Crusader Scrubs. Very good. Basta natin- yung tarantadong magtatago ng... Hindi natin matutulak par. Lalabas to. Indeed. Bigay na lang sa nila. Wala ako eh. With pleasure. Putang inan, dinay. Ako, hindi mo masisiyas yan. Okay, sa kanila na over lang. there? Napakan niya pa oh. Sipag nito ah. Napakan par. Sipag. Sipag par. Indeed. Kasi lang isang wave ko. Kaya nga eh, iyak na yan. Very good. Dali mo dito. The Ba yan? Ba't tumatanga ako sa creep shot? Kapon pa yan ah. Nakapul Nilagnat ako mo kanina. Sabi ko na parang wala ka sa wish oh. Kanina. Nilagnat ako kanina. I understand. Sakit yan. Sayang. Ito, sakit. Wampert Wala na tap. See. Ito pa. Ang alam mo ah. Over there. Putang ina mo. Nakadikit ka sa puno, gago ka ah. Idea. Yes. Cost asunder. Indeed. Pull na naman siya. Pull ka lang na mag-pull par. If it pleases me. Uy! Ito yung kuya par. Yun ang hindi natin na-predict. Mark my grave. Sira ang ulo yun ah. Yun ang hindi natin nakita. Kaya nga. Doon pala man. Nag-report ako. Yeah. Ah, sorry. Interesting. Wala necro. Such Hindi man fascinating makapatay yun eh. Si images. Punch lang makapatay. Oh, pwede siyang nakakatakot eh. What's over there? Sipag mag-pull ng tarantada. Kaya bala ko niya. Yes. Up and down. Patay ako ka pa. naman. Sige, patay mo na lang. Grenade ka. Putang ina naman, di bumutas boy. Hindi bumutas. Sorry, sorry. Ito, madi-deny. Di-ward ko lang yung ano mo, Punch eh. Doon ka pa pala. Back with a few new ideas. Interesting. Ipot siya. Absolutely. Ah, necro. Nakamax yung ano ni Kyok, si Raul. Plasan. Diyan ako, Dax. I agree. Your tower's under attack. Bossin natin yan. No, this. Tangga.
Oh, tama na nyo. Takot kayo sa akin yan. With pleasure. Attack. I'll take that. Pero ulong part siya nagbabalak pa kumuha ata ng XP ah. Nararamdaman ko pa yung aura niya. As it pleases me. Dito na Activate pa Bloodseeker yun. ah. Activate yung din. Kukuha nga. Kukuha yan. Kukuha yan. Okay, bako. Tara, tutulungan kita. I'm Sumbang kita. looking forward to this. Absolute. Interesting. Wala, din siya. Wala, wala. Excellent idea. Dami na ito. What's over there? Pag inikutan ni ano yan, kunin natin. Indeed. Tanga oh. Oh. Yan, di makakok. Uy. Sumakto Ayun yung na, ayun na, umikot na. Hindi ko mabutan. I agree. Worthy tribute. Tanga. Mind the drop. Uy. May healing word dyan pa. Yung ano sa Middle inkill. tower's under attack. Ayun oh. Hey! It's not time. That was your best. Patay Auger. Patay Auger. Isn't 2 seconds ako. sorcery of yours, lion? Patay, patay. This only happens when you're Yes. You don't get to win. I get to win. Pero dyan oh. Swerte With naman ni Kyo. Ay, pleasure. patay si Kyo. Pero dyan sa Yan. ano Kyo po. Kainisan na ata ah. Interesting. Charity, sir. Nakuha niya pa rin. Yan, badge, paparating guys. na rin. Wala, wala. Indeed. Yun. I see. Yan, nandyan dito Umuhok na kung dito. gago ka. Pwede yata eh. Ah, wala. Wala akong mana. Pull ko na lang. Pleasure. I understand. Dito, pag bumaba yung mga yan. What's over You there? gotta get serious. Top tower's under Dito sila attack. yun ah. Absolutely. Ito. Jag. Pwede yan. Pwede yan. You will be forgotten tomorrow. So, Pudge. Oh yeah, your bottom tower's under attack. Tayo mo na. Patay, patay. Pleases me. Alis ka na dito layon. Gusto ko mag level 6. Very good. Ano ba yan? Tumatanga ako mag-grip shot. Ano ba to? I understand. Nakatanga naman. Indeed. Such fascinating Kasi patch mo na. energies. Dito na. Pumapasok-pasok yung ano eh. Pwede TP lang tayo sa top. Yeah. Okay lang. Mukhang i-go sila doon eh. Dito, nandito. Dito Pudge. Dito Pudge. Indeed. Invisibility. Okay, wala siyang ops. Wala na rin Skill. necro ah. Si Kyo pa Level 6 na yung necro ah. Ah, Tira mo, wait Dax. lang, wait lang. Pwede ako magpa-hook. I-cancel mo na lang. Sa Tori oh. Ayun sa puno oh. Pinasok. Eat dirt. Uy, asan ka na? Kop! Wala siyang burst. Level 2 lang yung ano niya. With pleasure. Gagong kop kasi to. Okay, patay. Pag nagpuno yung Dax. Mangat ko pa. What's over there? Sino yung nag-TP par? What's over there? Yung nag-TP di ba? Ayun na, sinasabi sa'yo par. Nakarit. Ang tanga ni Kop. Hindi siya pumasok agad. Nakahuli na eh. Di ba nandun na sa loob?
Oo, wala kasi siyang ano, pang burst. Level 2 lang yung screen. Ah, kasi melee yung katapat niya kaya siya nag-burst. Mm. Pero kahit no? Oh, to third skill lang ko yan. It is not so BS yan eh. easy to kill a Negus. Yes. Absolutely. Sayang oh, nag-rapture oh. Tama, nag-blink siya. I see. Sira ulo ka na kayo. Nag-limit niya yung rapture. Kalahati. Wala, 1/4 ng tira. Uy, ang dami nila. Tagal ko Medyo naman jag. mag-level 6 para. Hindi ko nasa top yung jag ko. Very good. Dito yung jag. Tara! Oh, hindi may ni-slow. Julia. Bakit nga andyan yan? Oh boy, Absolutely. your top tower's under attack. Curious. Oh Mamatay jeez, your to. top tower's under attack. Ito. Come on, Suffer my get with it. Dito pa rin po tayo. Tulungan niya kaya si Maman. Kailangan Hindi na, okay lang. Fury na ako eh. Fury na din nata jag eh. Action Jackson dito eh. Oh, your I top tower's under understand. attack. Patay ako? What's over right. there? Ah, tinutulak ko kasi. I see. Hindi matulak. As it pleases me. My turn now. Slow mo. I agree. Dami dyan ah. Hindi ako nakaside pa. Yes. With pleasure. Excellent idea. May kagat ako man. Pagka ano. May What's ikot-ikot over yan. there? May hook ah. Yes. Pablink. Wala. Ito sa akin oh. Yeah, but Okay lang. Dahil pala na, naka-ready. Such fascinating images. kinain ko na nga yung Omni eh. Absolutely. Very good. Ito, may healing lotus eh oh. Gate niya ako, Dax. Patay natin yan. May healing Oh, lotus man, ah. get up on out of here, because Radiant just fortified their structures. Hindi na mapipindot yan par. Sige. With pleasure. Ay, gate pala. Sorry, gate pala sinabi mo. Wala na. Punta sa left side. Indeed. Hindi, nagpa-farm lang siya dyan. Nagpa-farm lang siya dyan. Kanina pa siya. Morty, you're not gonna Hindi like ako this. makatawid Top eh. May tower's trips. under attack. Lilitaw to, promise. Sheesh! Ay, may obs pala dito. Di mo kailanan man? With pleasure. Andun yung pad sa auger. The top tower's getting hit! The enemy's bottom tower. It's gone. We did it. Oh man! Ay no, gumagangster oh. Maka-react ba kayo? Nandito kami sa ano eh. Yes. Morty, you're not gonna like this. The top tower is under attack. Oh! Indeed. Sheesh! Oh man! Your top tower is under attack. Maka-react kayo? Okay. Ang dami oh. Tingnan ako. Ay no, Tingnan sa ako. Tara, scan. tara man. Oh jeez, your top tower is Tingnan ko. as good as Ah, Putang ina. Radiant just fortified. Ready, diba? Sabi sa'yo tatlo eh. You know what I'm talking about? Patay, cooking ina mo. Sabi na eh. I'll hunt you down again if I go.
Na-punish ko. Relax lang tayo. May up siguro Oh, they dun. took out the enemy's middle tower! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Man, great teamwork, huh, Rick? You're actually watching this? Alam lang ako. Interesting. I agree. Interesting. Absolutely. Such fascinating images. Morty, Okay, natin to layan. middle tower. Huwag na natin pagalawin. Oh, middle tower's under attack! Stun! X! Wala. Your middle tower's under Yatot tayo. Bagal eh, no? Tanga-tanga naman kasi ni Kyop. Ginagawa mo dyan. Dito yung creeps mo. I understand. Dalawang wave. Tori lang A nag-farm. challenge. Yun oh, patay. Nice ba, pre? Excellent idea. Manis, ang putang ina. Ang beses ka na napapatay kay Eri, pre, ha? Wala kill yan. Over there. Bang hard mode. Interesting. Hoy, Kyop, pwede mong ultihan? With pleasure. Oh, jeez, it's a killing spree! Kung sa inyo, boy. Indeed. Mukhang hindi. Stocks na rapture siya. Top run, top run. Very good. Naultihan ako. Ano Kyop? Ah, ang tamlay ng Kyop. Ba't ganito yung Kyop? Bahala ka nga dyan. Kunin ko na nga. But there are none who cannot be mimicked. Stun mo. Attack. Hindi mo i-stun yan. Nagkakatamaran, ah. Bahala ka dyan. Namatay ka dyan. With Wala man tayong ulamang kayong pampatay dyan, ah. Ay, napatay. Hindi yung ba't tumapangili yun dun? Ewan ko dyan. Umihix eh, no? Tanga-tanga. Let's go. Yes. Dagger na si Fudge. Padagar na rin ako. Care to be tested. Deso muna ba ako? O BKB na? Excellent idea. Desa. Kailangan pagka-deso ko, manalo tayo kahit isang clash. Pick up lang. Kahit sod lang. Malakas yung burst natin. Ano? Absolutely. May finger tayo, tas nakadagar na ako. Wala kang sword par. Okay. 1 minute, Oh, deso na yes. ako. Come. Walang dagger to si Leon par. Ay, sana? Interesting. Ayun lang. Uy, Roy! Combo par. As it pleases me. Rapture Hawk par. Panita. Rapture Hawk. Aroy. Uy. Akin na Oo, ako. ano ko? Curious. Vision. Ano ko? Tanga, hindi ko nakuha tuloy yung hook. I understand. Grabe naman itong mga kampi natin. Sobrang passive nila maglaro. Kunin mo yan. Maganda yan. Ayoko niyan. Hook paganda. Yes. Sobrang passive naman nila mag-core. Grabe naman tong mid. Huway nga ron par. Nakakairita. Worthy tribute. Bis na malakas tayo. Lakas-lakas natin dapat eh. Patay ang putang ina. Ano ba yun? Ba't ka nandyan? I agree. Ba't ka nandyan, boss? Uy, Dito ka tabi sa akin ah. What's Kita ka dyan? dito. Wala akong pambili para. Dagger na ako. Pwede tayo man-burst. indeed? Pwede dito. Wait lang. With pleasure. Diyan pa si to. Fudge ah. Tara. Come. Bisyo na Ito mo. ah. As it pleases me. Kita ata ako. Oh, jeez, your middle tower's under attack! Ano ko? Dito mama. Mangat ko pa, mangat ko. Face 3 seconds.
Teka lang, nasa-silence ako. Your bottom tower's under attack. Pwede pa? Pwede pa? Wala ko nga. Pag lumitaw niya lang, pwede natin talanin. Okay. Wala pang dagger sila yan. Oh, your bottom tower's under attack. Wala pa eh. Farm oh. Bottom. Ito, pag lumitaw tong BS. That force field leads me to believe that Paikot Umigot pa. ah. Wala na. You know, Rick, I Na gotta ano ko tell na, you, my bottom na- tower is looking pretty good. Morty, bottom tower under attack. You know, Morty, it sometimes feels like they don't even care. Baba yun. Tower's under Uy, attack. sayang pre. Pwede, Magkakarit pwede. dapat. Ano ba yan? I understand. Tangin mo. Uy, amin yung silence na yan. Gago ka ba? Yes. Palo. Green yan, oh. No sorcery lies beyond my grasp. Farm oh. You Tapang gotta mo get amin XP, yung silence. serious. Top tower's under attack. Absolutely. Kunin ka ba, Tam? Yung run na. Boy. So many mysteries revealed. Yes. Kala ata kanya yung ano eh. Yung silence na yung BS eh. Very good. Bobong lain to. May sentry ka na. Ako pa pinadiward mo. Such fascinating energy. Parang trip ko Lincoln. Maganda ata Lincoln eh. Ganda talaga. No? Into Pero mas maganda nag-deso ka muna. Hindi. Okay lang. as it pleases me. Malakas yung burst natin eh. Kaya irarush mo yung deso talaga eh. Deso na kanina pa eh. Curious. Uy, Lincoln ako, no? ayaw mag-farm eh. Lincoln. Very good. Instead BKB. Mas okay yata Lincoln eh. Maaari ako, no? Interesting. Pwede rin, maganda rin. Tingin ko, oo. Sa akin, oo. Uy, Kyop, ano ba? Ayaw mo clear yung mid mo? Indeed. Ayaw nga yan. Yan, talon. Tangot, disgrasya yan. Attack. Ano? Pabi sa'yo eh. Yun lang, boy. Tayo palaban? Paatras lagi tayo. Kop! Ah, Smoke. Hop. 5 sec ako, 5 sec. TP. Silence lang ako. Tara, It's over there. Okay. May sad ba? meron. Teka lang, naka-ano ako ah. Hindi ako I agree. makadagger ah. 2 seconds. Wag yan. Ayoko niyan. Excellent idea. Parehas lang yun eh. Oh, Necro. necro. Gusto mo necro? Pwede yan. Putang ina. Alam ata ah. Absolutely. Morty, killing spree. Absolutely. Hindi mo tinatry kunin yung ano. Wala eh, namatay. How peculiar. With pleasure. Galing yan, boss ah. Ito pang farm ko to par. Sarap I to. understand. Makaring ko nga yung top par. Ilingken ka mon. Lolotos naman kita eh. Maganda mag-Lincoln din kampe natin ah. Over there. Glimmer lang ka muna. Yes. Farm na sa wakas. Not yet. Bagoon dyan. Ay, wala kami dyan. Okay ko dyan pa. Fascinating energies. Back. Yun lang, boy. Buti nakatipi ang gago. Out ka man. Out naman. I see. Basag tong top pag wala nag-TP dito. Hindi, nag-TP silang lahat, boy. Okay, basag na to. Sa bottom. Glinip pa. Man, you might as well save that energy because Radiant just fortified May Reaper ba their to? structures. Meron. Meron. In. I'm under attack. Hindi nakuha yung ano, Reaper. Sayang. Dumb enemy denied their top tower.
Hindi siya kumukuha ng rune, no? Ang inang cop to. Di Lincoln din boy, narinig ka ata. Illusion. Worthy trip. Tanga yan. Putang ina nga. Baka mag-Dota ang puta. Uy, natakot. Joke lang. Uy, di nyo pa binigay ito. Isa na lang to. Tsaka yung space setup man, oh. Setup ka na lang. Now, what did I Ah, learn clear ko from lang tong that? baba. Tsaka yung farm setup, eh. Excellent idea. Walang Reaper yan, par. Reaper sa I support. see. GG Necro. What's over there? GG, dagger. I understand. Nahok ako. Cancel. Tagal ng stun. Luksyo ka, par. May kagat ako, makapunta kayo dito. Absolutely. Yan na Wait sila. lang, yan wait na lang, sila. wait lang, Jeez, middle glimmer ko. tower's under attack. Great, your middle tower. You can't use that anymore. Wait lang. Tama, Tanga tama. na, layo na punch. Dagger na yun. Walang shock. Walang shock. Dominating Aurora team. He's now dominating. He's dominating Rick. Tanga na, na-rapture ako. Pwede mo dyan labanan. Glimmer Pwede mo kita, dyan glimmer. labanan. Huwag mong paluin mo. Omega kill. Wibble up a dub dub. Ano yun? Nag-glimmer kita, pinapalo mo. Indeed. Kala ko mamamatay. With Walang Only tulong to. middle. Walang Gotta silbi fortify to. them, their structures. Good work. Ooh, your middle tower's under attack. Ooh, With oh, Silbi not tong kop, oh. good. Tanginan to. Boy ka dun mo, nausahan na yun ah. Very good. May stun ako eh. Pininger Sonic Wave kasi nila yung ano eh. Yung Necro kanina eh. Yes. Yes. Oh, your bottom Nagsad, tower's nagsad. under attack. Interesting. Naka-BKB na. Naka-BKB na to. Nakasad. If it Nakasad. pleases Dax, papunta ata sa'yo. Sa bottom. Pwede ka naman break. Kaya ko ata makareact. TP ako pagka ano. Ayun, nandun sila. Andito sa bottom I lahat. gotta tell you, my bottom Nagsad nga. tower. Wait, Tara, no, tara. hold on. He's unstoppable. That's ridiculous. Uy, naano rin siya. Uy, BS. Walang ano to. Naka-rapture siya. Lawit lang. Putang inang yan. Can anyone hear me? Oh, Nangyari? fuck. Killing spree over here. Oh yeah, your bottom tower's under Nangyari? attack. Your bottom tower is Ewan ko. gonzo, baby. Ano pa rin tayo dun? yes. Nangyari siya, Mon. Pinatay ko si Pudge, par. Na-silence ako boy. Oh yeah, your bottom tower's under attack. Manta ka na lang siguro. Hindi, magbe-BKB ako. BKB ako. Hey Morty, guess what's not Gago, there? Lincoln The BKB. bottom tower. What's over there? Show some ambition. Absolutely. Bawag kasi yung mid eh. Ang ginagawa to. With pleasure. Bobo nila, yun, nag-smoke na nga eh. Doon pa rin siya. I see. If it pleases me. Hirap to may fight, sayang sila yun eh. Ooh, Morty, it's a nice day out there, isn't it? What's over there? Wala na. Gagangster rin na tayo. Hindi yan. Behold. Ooh, let me tell you that Roshan, he just delivered a bunch of goodies to the Radiant. Energies. Wala pa namang item sa akin yung jug. Dami ng item boy. Kaya nga eh,
Ilang beses ko sinolo kill yan. Hindi man makaya-ground dyan. Ay, gago ka. Wala kayo mamatay. Putang ina mo dito. Papunta na yung kampi Patay mo. ako. Tang ina, dito. GG. Wala, hindi ako makaskill sa kanya. Yes. Absolutely. Ay, Ako patay ang pa. labanan na may Aegis. Oo. Hindi makaya-ground dyan. Very good. Oh, geez, your top tower's under attack. Ayun. What the? Looks like dire Yung structures are papatay. Yeah, fortified. pinupak lang. Man, you might as well save that energy. Uy, kunin ko hook. Nice one. Forge right there, top tower's getting hit. Hindi abot eh. Higla eh. Oh, your top tower's fallen. Dito, palapitin mo, Things are getting Dax. dire. Ooh, Patayin ko yan. that's 40. Good one. Yes. Burst ko yan. Hindi nakakat sa ano yun, sa ere pa. Nangat ko kagad sa ere, nakaikot. Tang ina, palingkin ng ano yung mid May yun. Aegis yan may Aegis yan. Uy. Ba't binurse ko na? Wala akong TP boy. Ay, wala akong dagger. He monster killed. Killing spree my ass. Tang ina, rapture oh. Ah! Yun, crit. Gago. Patay, patay. Curious. Tang ina. Masakit yung tatlong core nila eh. Excellent idea. Pwede ito man, pag nakuha. Pag isa Ah, lang sige, yan. Nil. Wala yung necro. Indeed. Ah, ismakan niya natin. Ayun oh. What's over there? Pilig. Tang ina, swerte mo, naka-ace. Interesting. Huwag na. Boy na yung support ha. Tomorrow. Tang ina, naka-ace. I understand. Pa-BKB na lang muna si Momad. Ito. Okay, pag naabutan niya. Go. Paabutan yan. Nakadagger yan. I see. Nagpa-farm. Layo pa. Absolutely. Eh, abot yan. Karet. Kuha karet. Kuha karet. Nice Oh, one. no. Sabi na eh. If it pleases me. Mid, guys. Pwede mo biglayin? Oh, come on. The middle tower's Wala under akong attack. status man. Oh, Sabihin mo lang. Wala raw. what a mess. Nagdagger na. Mawarded to. So, size Putang ina mo. Oh, Rick, he's dominating now. He's dominating. Warded? Mamatay. Uy, may Aegis pala to. I'm looking forward to May pang-burst ka pa, Dax. with May Reaper ako ah. Wala. BKB si Raulo. Warded din ah. Ano ba Yes, itong lion? Sobrang takot naman na ito gumalaw. Hindi ko makancel ah. Mega kill. He just mega killed. Uy, ano yun? Kamali na ang mga tulonggis. Kaya nga. Nagbag yung TP. Tingnan. Nagbag yung TP. Kamali na ang mga tulonggis. Buti na nakuha mo yung karet. Game. I agree. I'll take that. Excellent idea. Ano yung ganim stick up? Test your metal. Hindi, Yung maganda, ano, maganda. first kill. Ay, may silence. Di, may What's over third there? skill yung ano. May shadow strike. Oo. Yeah. Such fascinating images. Pabigay bilang saglit. Father's masterpiece. Matagal pa yung karet ko.
Oh, minutes. the enemy's middle tower's gone. Serves them right. Oh, Sige, agis naman na ako eh. this. Absolutely. Maganda ka item, men. Shibas. Chibas nga. Ang daming ano. Strength, no? Pahinga isa. Jam na ako. Bring it on. Okay na. Kuha! Okay na. Indeed. Arbor ko nga tong isa. What's Ay, over itong there? farm na to. With pleasure. Duga na ito pag 25 ko. Putang ina. Huwag lang mahook par. Abuse ko talaga to. Pag nahook ako, tapos ako par. If it pleases me. Hindi ka mag-gills, ha? Ha? Saan tayo? Palag ba tayo? May sad ako. Pwede, may reaper ako eh. Interesting. Tara. Ay, sige, palayo. Sinepep natin, Jag. Curious. Maganda Kahit BS. sinong par. GG. Ito. Indeed. Kahit may Wala reaper tayong ako. Necro? Tara, di Necro, na, Necro tayo? Necro. di na makagalaw yan pag na-extend. Ito. In. Such fascinating. Tulak nito par. Bilis nung galaw natin doon. Tanga na. Beautiful yan, ha? I'm not ready. Ito, sa mid. Wait Ayan lang, nyo. wait lang, lalim. Pwede Wala, tayo. wala. Pwede pa tayo Dito na lang kaya, pumatay. boy. Attack. Uy, hook yarn. Interesting. Malayo. Masa top yung jag, ha? Hindi na. Sumasalis, eh. Very good. With pleasure. Oh, yung top, ha? Yung top. Sige lang. Basagin muna natin. Absolutely. With pleasure. Pwede mong tapangan lang man, ha? Pwede mong tapangan. May Lincoln May Lotus bigay ka? bigas. Oh, I can't believe Ah, it. may What a may wonderful Lotus thing. ako. Pag nawala Lincoln mo, You're tough. ilo-Lotus na kita. Sige na. Uy, alis dyan. Tama. The force field leads me to believe the Baka Giants nabobo siya. fortified their structure. Oh boy, your top tower's under attack. Jag go. Auli ba? Wala, di makakahuli par. I see. Try ko Gitan Ducks. Wala na. Yes. Indeed. Maggagate ako, pwede pa tayo dyan. Okay, ito na lang. Okay, ito na lang. RS. Diyan na lang. Sa Ares? triangle. Excellent Wala idea. pa wala pa yan par. Rubik the unseen? Why, yes. Ano Yan na lang. itong... I understand. Hindi ko pa na-deward dyan. Dito. I almost feel bad. Indeed. Sabihan mo nga yung kop mo, Niel. Putang ina naman. Nabubuisit ako. Tanga no? Ayoko, nakakatakot umangat dito par. Absolutely. Takot din ako. Diyan sila nakatambay kanina, ha? Diyan sila nakatambay tapang. kanina. Attack. Kunin lang to. Tara. Uy, Sabi outpost, natin. What's over Kunin mo nga there? Sabi lang. natin. Wala yung Jag. Sira ulo yan. Bulak. Nagsisegue yung Jag, ah. May kagat ako. Patipian mo man. Excellent idea. Ah, sige. Putang ina. Okay, patay. Dami nyo nag-TP. Shit. With pleasure. Ay, sayang. Putang ina. Ares. That hurt me a bit. Dax, unahan mo Dax, meron na yun. Sandali. Nahabol ako. Diyan yata Diyan yun, di ba? Interesting. Walang kinuha ka lang Shibas ka. Maduga tayo, ha? Naka-Shibas na ako. I'll take that. What's
over there. Wala makuha ang pangalawang ano. Sayang yung Ano pang Aros, boy? I see. Lagi meron na yan, boy. Children, wala pa, wala pa. Apa nga ni? Ayun oh. 1, 2, 3. As it pleases me. Kunin ko to. Push kaya natin to. Ito kaya. Let's go. Si Fudge man, no? Face the magus. Saan? Killing spree. Whoa! Kalaban Dami mo ko na yan, pala. boy. Nakatingin kayo sa akin? Siyempre. Oh, initiating killing spree mode. Very good. Oh man, this guy's dominating. Pa-BKB ako doon. Double kill. Hindi, no need, boy. Sige, Kaya ako nga na. eh. Diyan eh. No. Kala ko hindi kayo nakatingin sa akin eh. Yeah, The angat-angat. enemy's top tower's fallen. May kagat ako, tsaka stun. May reaper ka ba, Niel? Wala, wala. Kagat lang, tsaka stun. Si Jag mamamatay. Wala lang. Oh man, what? Mga ano lang ako. Get out of here, 'cause Radiant just fortified their structures. Ako mga, ready ah. Ito. May stun ko pa. Ako bigay. Killing spree. Taka na silence ako. Hindi naka-skin. Oh, they took Guga out the ng enemy's hero top namin. tower. The enemy's top barracks just got Pwede mid. riggedy, Mid riggedy. tayo na. Ako. Ubus yan. May gaya lahat. May gaya lahat. Right, yeah, I you know what you're understand. doing. Ito. Jack. Absolutely. This should come in handy. Wala sila yun. Bigli. Matamlay si Leon, boss eh. Oh, the enemy's middle tower's gone. Serves them right. Fascinating. Enemy's Mega all? Or Ares? Takot sila. Alam nila may hook ako eh. Ay, lumabas ah. Si Raul. no? Over there. Mega. Ay, buha mo letter D pala. Net ko. Huwag ka dyan, mahuho ka. Radiant just fortified their structures. Hindi ka naman magpaho, kaya naman kita i-cover. Yun oh, doon naman sa likod oh. What's over there? Necro, guys. Talo. Ano nangyari? Hindi ko na alam ang nangyari. May hook pa ako. Mga gago. Looks like we got ourselves a triple kill Rampage, here. rampage. Oh, you better hold on to Ano mo eh? Now it's a mega kill. Hooray! That's the enemy's body. Lumayo nga ako eh. Destroyed. Hooray! There's no accident anymore. This isn't an accident now. This just in, the enemy's bottom man, I can't believe it. You got mega. Tapos ata. You got a bunch of mega creeps. Basit sila sa hook. So, deep. What can you do para? Ayun ah. Interesting. Kita mo yun si Elastic Man. Very Oh, good. they took out the enemy's middle tower. Ay, ayaw na. I agree. Oh, the enemy's middle tower's gone. Serves them right. Not yet. With pleasure. Ay! Absolutely. They worked as a team. They hustled. They got in there, took care of business, and they won. Good work, Papatay Fire. ka pa. GG na, sir. Boss naman. Talent. Such Sige, easy. Nice G. Come on. MVP, Matic. Come on. Kayo, Tara, laro sa kayo. talas. Laro kayo. Talang alis ako. Ay. Ba't di ako makalis? Come in. Hindi ko pa GG. friend yung account mo na yan, Niel? Friend ah. Friend. Oo nga, friend. GG, sir. GG.